আচ্ছা স্যার তিনি DICCI মহাই প্রোগ্রাম তিনি হাসিনে লুগ্রকনি বাগै বাহাই tubujangnai o program rok khai Omo hai actually every year nongo last year bongkha last year to ang khaili this year ora attend khane nang ang agi Bangalore ko boba program attend thakya Omo hai khai mane actually belekino chao karon people ko common scheme ko ma tongo je jaga o subsidy kabang mano especially SC by ST rok na bagai te bomo hai ke bongoro sing easily business loan apply khai sing মানে বুঝকাঙ্গো যে সিন কোনো বিজনেস আইডিয়া সুতং হাঙ্কাই जों পম হাইকে এপ্লাই খাই বংरो जों লোন নাওই সিনি বিজনেস টেংজাকমান অমरो जत बरक साव तै देखे सा कक हंकाय अम हाई कंक्ले रग फाइगांकाय डिफरेंट बिजनेस जे खाइनाय बरक मालायो सब बरक बैसं कानेक्शंस नामै देबो नलेज गेन खेमनो सुजाको bo hai lugrok mane nok ba kerengna hangkai bahai ke kereng mano ba nong ni buskango phai mano bro अब तो since dikki bai sibdi rong ne hoite khaijago angkai belai no jora kom bai actually ob mane organize khaijaka